थँक्यू म्हणून असो दिता सगळ्या लोकांक हिंगा हाजीर आसलेल्यांक एक उल्याचे तुम येयले एकठांय जाली आनी आमकां सपोर्ट केले म्हूण देव बरें कर म्हणटा आजून थँक्यू वन्स अगेन थँक्यू टू द मिडिया फॉर कवरिंग अस अप आतां रामान 10 डिमांड दवरले ते तुमकां खबर आय मेन की पॉयंट्स कितें ते जेश कोन तेणें सांगिल्लें तेश कोन 10 डिमांड तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले तितूंतलो एक डिमांड म्हळ्यार वुमन रिजर्वेशन आयज बायलां नंबर 1 जाले ना दादूल देखून वय म्हणपा लागले बागर तुमकां ओके आयज बायलांक असेंब्लीक पावोवपाक गरज कित्या लागून जेन्ना बायलो घर रान करपा सोदताय आनी जेन्ना घर रान कोत्ताय गो बायलांगे आयकोता बायल गोवांगे आयकोता कोण उलयना गो बायलांगे लॉस जाता न्हू बायल आयकताय बायलांगे आयकोंक पडटा सारकें तुमगेलें गो बायलांगे आयकताय कित्या लागून घर कोण चलयता बायल चलयताय आतां जेन्ना बायलांक हक्क आहा इक्वल रायट जेश कोन बायलो मुनार पावत येयल्यो मुना वचोन आतलायन येयल्यो सारक्यो मग आयज तुम चोवपा जावो बायलांगे वालोर खूंय पावलो तो आयज दाखोवन दिता नारी शक्ती बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द विमेन हू गॉट टुगेदर ओवर हियर एज वन वॉइस आयज नारीक असेंब्ली पावपाची गरज जेश कोन when a woman can run a home she can even run the assembly right or wrong yes 50% reservation is must 33% आम नाका आम भीक मागनाय तुमकडे आमी आमगेले रायट मागताय आमगेलो हक मागताय आनी सरकाराक विचार असो दिता तुमगे 3 सिलिंडर खूंय गेल रे बाबा एकूय मेळो ना 15 लाखांनी दितू म्हणले तितू तू 15 रुपये नाही मेळ्ळे कोणाकू ओके 5 पैसे देखून नाही ओके आतां बॅक अगेन खूंय गृह आधार म्हूण 2000 कोणाकू मेळ्ळे ना हे चोर दिताय 2000 आनी काटाय आमकां 4000 सारकें 2000 दिताय 4000 बिल येताय सो बिल हारी कोतली ओय आम 2000 आयते घेन आमगे दिसपट्टो चलयतली सांगाय म्हाका एक दिताय 2000 आनी चोताय 4000 सोर ओयल उगोतेल जाल्यार ते आमगे ओक्तांचे देखून पयशे काडटाय आमगे टायम येयलो हा आतां सरकारान आमकां पेजे लायलो हा नारी शक्ती म्हूण पेजे लायलो हा एच नारी आज रेप केसीस आमगे गोंया नंबर 1 जालो हा क्लेप मारे सरकाराक माताई रेप केसो नंबर 1 जालो हा सो वालोर म्हणटा सरकाराक वॉट शेम वॉट शेम पॉपी शेम म्हणटाय तो सरकार जालो हा आयज कित्याक आयज रेप केस वाडलो हाय सो होम मिनिस्ट्री कोत कितें आर दे अलाउइंग द रेप केस टू इन्क्रीज और डिक्रीज सुरक्षित आमगेले गोंय म्हणटाय आर वुमन सेफ टुडे नो आर वुमन गिवन दॅट प्रायोरिटी नो आर विमेन गिवन दॅट सेफ्टी no is the women reservation done no is women given the importance by this so called sarkar no so equally if you go to see it's a big no when it comes to women आज women are more empowered more than men women are empowered but that empowerment आज सरकारान दिवपा जालोलो दुसरी तुम्ही सरकार कित म्हणटा आमगे गोंय म्हणटा आमगे आवय म्हूण तेच आवयक नागडी केले सरकारान आख्या चल जाल्यार दोंगर काबार केले आमगेले मायभुमीचे आमगेले उदो आहा ते मादेई इकिले मायभुमीक हेच सरकारान आज हेच मायभुमीचे शेतां न्हंयो आहाय त्यो काबार केल्यो हेच मायभुमीच्यो हेच सरकारान आज कितलेशे इशू गोंया आहाय that we are concerned about and we raise our voice against this illegalities, against this corruption. But is the Sarkar listening to us? Aikota o Sarkaru o Bero Sarkar Aikota amgele? Na.
ताल्ल्या स्वात हुई मरे ताल्ले हायलबोगोर कोण हुई सारखे मुन्नी हा आमी बायल्यो भायर सोल जाल्यारू तेंका ताल्ल्या स्वात न्हू तेंक बायला स्वात दिवपा आता सारखे बायल सोल जाल्यारू तेंका शाबका बोडेन मारपाचे कळ्ळें तुका हे उडका स्टोरी आहे कित्याक आमगे हक्का लागून जेन्ना आमी जोकोडटाय आनी हो सरकार आमचेर केसींचेर केस खाता बायलांक आर वी गोइंग टू गेट स्कॅर्ड आर वी गोइंग टू बेंड डावन आयज हे सरकाराक स्क्रॅप करपाची गरज आहा नाव when we women raise our voice even in the house आमगे गो हाय ते भाव हाय ते तोंडपोटाय कोणाय देश कोण आयज आमगे बायलांनी आवाज करपाक गरज आपणागे हक्का लागून झगडपाक गरज सारखे Are women there with me? Yes. 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 Coming back to the point. Ata population, women population आमगे गोया 50% आहा. आता आमकां आमगेलो हक मागपाची गरज आता तुम चोयलां असेंब्लीकू 3 ते 4 बायलो आसलोल्यो सारखे आज सारखे ना इमॅजिन कोराय आख्यो 40 बायलो जाल्या की जाता इमॅजिन 40 women in the assembly we will rule Goa. Right or wrong? Yes. Women, I want the voice. I want the noise. Yes. चाळीसूय बायलो assembly पावल जाल्यारू आवाज जातलो जावपाना. So it is a demand that we ask that we want women reservation 50% at least. आणि आमी हे भिक्षा म्हूण मागनाय आमगेलो हक म्हूण मागताय. आता पतून आमी when we say and when we talk about women एक सांगोचो दिता केन्नाच गरज पडली सिनियर सिटीजन हाय डिसेबल्ड हाय पोलिओ जालो हाय जायत जाणां चोड मनीस हाय तेंकां शिकप they are lacking out when it comes to education less priority is given to women so आयज शिक्षा दिवपाची चोड मनशां बायल मनशां इम्पॉर्टन्स दिवपाची आणि बो कोण डिसेबल हाय कोणाको चलो जायना कोण पोलिओ जालो हा तेंका बो कोण तेंका jobs are must yes or no yes. They should be given jobs that is compulsory we are calling out to each and every goal we are calling out to the authorities की तुमगे हक्का लागून झगडाय शिकप हा म्हळ्यार जॉब ना जॉब आहा म्हळ्यार शिकप ना म्हळ्यार तेसो जाता बट हिंग शिकप आसोन जॉब ना कितल्योशो डिसेबल बायलो हाय कितल्योशो डिसेबल चोडवां हाय जी आयज घराको बेकार बसलो हाय 2000 कितें मेळटा आमकां तेंकां कोण बेकार हाय तेंक 2000 दिताय कितें जाता आयज तुम चिताय नुस्त्या 8 देखून कितलें आहा तो आयज भाजीपाल जाल केस्तो तुम चोयाय आयज रेशन हुंय पावल तें चोयाय आनी हो सरकार टॅक्स आफ्टर टॅक्स लायता हे चोरये पयशे आमगेले हो सरकार तेंगे बायलां हावयता आनी आमी हाय ती पॅच जेयता ती वर्ष कोण हाय गो हाटा बट हुंयच हाटा आमगे हक्का चोन आण दिता आमगेलो हक्काचो चोरयेचो पयशांनी तेंगे घर चलता तेंगे पयशां जेवण पडटा कित्याकू वी आर द टॅक्स पेयर्स टुडे टॅक्स सोडाय हुंयच्या चोन नाय ते सांगाय हो सरकार हुंय वयत थिंगसो तेंगे हात भायर आसोता हुंय वयत थिंगसो तेंगे पोट भायर आसोता हुंय वयत थिंगसो ते लालेन तेंगे लाड्या वत आसोता हे पयशां लागून बट आयज हे प्रत्येक लोकांगेलो हक हो सरकार काडून वता सो हांव इतलें मागोता show the unity when it comes to reservation women reservation show the unity when it comes to women's right हेज्या मुखारी तुमकोडे जाण एकल्याको मागोता आयज जेशकोन रामान इशू काडटेशकोन आयज रामान जेशको इशू काडा
हे मुद्दे मुटायते. इट इज अ नीड ऑफ एन आर. 39A स्क्रॅप करून उडोवची म्हूण काळो हा. आमी ऑल्सो काळो हा इश्यूज वेन इट कम्स टू रिजनल प्लॅन की आमकां न्यू रिजनल प्लॅन जाय म्हूण. आमी ऑल्सो इश्यू काळो हा लँड कन्वर्जन 39A स्क्रॅप करून उडोवची म्हूण आख्खे गोंयभर. Right or wrong? Right. Also, when it comes to different other issues like lighty bill जाऊं, NODA bill जाऊं, bills after bills which are coming up, education system, paper leak zalo, education system not to play with children's future. They are the future of the nation. Yes or wrong? Yes. So we want that to happen back again. That all the children should be given equal importance, and तेंगे फुडारा बारबो हेड करपा जायना. कित्या जाय त्यो आवय आहाय त्यो रोगोत गाम एक कोण आपणागे भुरग्यांक शिकयताय, आपणागे भुरग्यांक फुडार पर जालो हा म्हूण. ओ चोर सरकार पेपर लीक कोण आपणागे बॉल्स बोलो हाय. तेंचे मालदिसा मागाय दीस रात सांगो तुमकां. आमगे कोण तेर्स बेर्स कोता आयल्या जाणटे बाणटे आहाय तेंचे मालदिसा मागाय दीस आनी रात बरें तेंक जायनाक म्हूण. कित्याक आमगे भुरग्यांगे तोंडातू हक हे सरकारान कान उडयलो हा. आतां म्हाका आतां जेश कोन तुमी आज एक वोट दाखयलो हा. लास्टली हांव सांगोसो दिता आमकां अलायन्स जाय वय ना. आय वॉन्ट यू टू टॉक. आमकां अलायन्स जाय. इंडिविज्युअल पार्टी जाय, अलायन्स जाय. अलायन्स जाय. सगल्यो पार्टी बराबर येन. They have to give a fight against BJP. Individual party fight naka. I want you all to say something. Individual party fight naka. Amka Unity. alliance hai. Amka unity hai. From all these parties against BJP, we want unity, we want alliance, and we want you all to fight together so that we defeat BJP and new sarkar godonatso amge goya paso. It will happen. And lastly magota Rama Samosodika. Ata few activists who had come, who had supported Rama, come one second. Ata no this sale Rama hinga bosa. It's not a hunger strike, it's a indefined strike. Ata hinga हांव सांगोसो दिता जेन्ना तुमकां लोकांक रामा जालो हिंगा बसल्यारू 9 दीस जाले. सरकारान जाय ते सोतायले. आयज सरकाराकू सांगोसो दिता जेन्ना रामान शेड मागिली तेगे शेड दिनासतना तेणे आपणागे खूद टेंट घालपाक हें केलें. तें टेंटूय तेमी काण वयलें. पुलिसा मुखार काण टेंट वयलें. आतां it is not a failure on police part because सरकार पुलिसांचे प्रेशर घाता. सो पुलिसांकूय बी ऑप्शन ना कित्याक तेंगले गोराबे आहाय तेय भिताय आपणा ट्रान्सफर येत आपणा सस्पेंड करीत. बट एक पाट हांव चिंतिता पुलिसांनी गायल हाकी कित्याक काय म्हूण. ही फिता आहाय ती कित्याक काय म्हूण पुलिसांक गेली जनते सुरक्षा करपाक किंवा मंत्र्यांगे सुरक्षा करपाक काय म्हूण. कित्याक तेंगलोय पगार वयता आमगे पयशे आमगे टॅक्स पेयर. And I wish they could listen to us. Fine, they might listen on the media though. Ata Rama sangoso dita no this sale. I don't want, personally if you all ask me, I don't want Rama to continue this strike. Are you all agreeing with me? Yes. You all want Rama to continue this fight right now? No. I want him to go home. Yes. So that he bees with the family. Kityaku Rama no this kale inga pausa kale. हे आख्खे पावता सरकारा भाशेन. सरकारी पावता आणि हेही बाजार मैदानी पावता. ओके लाउडली हे पावता ते पावता आख्खो सरकारूच पावता. सो हांव मागोता रामाक हे सरकारा पोंदा रावू नाका. तुही काबार जातलो पावता कित्याक आमकांय जाय तुगे भलायकी बरी उरलोली. कित्याक आतां तुमी चोयला आसतले मस्किटो बायटान कितें जालो आहा तें. देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन, देर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. लॉट कॅन हॅपन. वी वॉन्ट रामा टू गिव अ टफ फायट इन द नियर फ्युचर. आमकां जावो रामा आनी मुखार झगडपाक मुखार आवाज करपाक. आमकां नाका ते खाल कितें जालोलें तो बेडाचेर न्हिदोन आसलोलो.
आनी तितलो गव्हर्मेंट हुशाल जातलो सारकें न्हू सो आमकां जाय गव्हर्मेंट हुशाल जालोलो तेका लागून रामा हांव रिक्वेस्ट करता रामा आयज तूं आतां लोक तुका सपोर्टाक येयला I'm requesting you personally to go home, not to continue this. We can still come, we can still fight, we can still argue. People's unity is there. Ahai lok Ramavar baru. Yes. Potun Rama ul malo. Tumi etli. Yes. Potun activistan goras poli tumchi. Tumi etli. Yes. Ek vote dakoitli. Yes. Dev bar kor mutta soglyank hing eilay mun. Trust me. We are really grateful to you. I did not expect this lot of crowd. Pausa, this, ani, Elai Mundumi. I really did not expect. I thank the opposition, whoever made it up today, to support this cause. Ani 10 demands amukar dolimun. Deobar kor muta soglyank. Once again. Ani muta Rama Garos pa jayo ina. Viral bhai.